बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हमने बात करनी है बल्दिया टाउन कराची NA 249 का जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, उसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से टिकट का फ़ाइनल ऐलान जो है कर दिया गया है। इससे पहले भी मैंने वीडियो में ये बताया था कि मुफ्ती आबिद मुबारक साहब को जो है वो टिकट जारी की गई है। ये मसला यानी उलझा हुआ था टिकट के मामले में, क्योंकि तहरीक लब्बैक की तरफ से तकरीबन 4 कैंडिडेट जो थे वो ख्वाहिशमंद थे टिकट के हमें टिकट दी जाए, लेकिन टिकट तो एक ही को मिलनी थी। वो जो भी क़यादत का फ़ैसला होता, पहले जो फ़ैसला हुआ था वो यही फ़ैसला हुआ था कि मुफ्ती आबिद मुबारक साहब को टिकट जो है वो दी जाएगी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर कुछ मामलात यानी कुछ ऐसे थे आबिद मुबारक साहब के साथ कुछ तहरीकी साथियों के, जिनकी वजह से ये मसला उलझा हुआ था और उसको एक दफ़ा रोक लिया गया। दोबारा फिर मुशावरत हुई मरकज़ के साथ और फिर दोबारा बाहमी मुशावरत के साथ सूबाई और मरकज़ी जो मजलिस शूरा थी, जो अपना कराची की, सिंध और पंजाब की जो मरकज़ी मजलिस शूरा, इनका आपस में जो मुत्तफ़िका बाद में फ़ैसला हुआ, उसमें उन्होंने जो टिकट जारी की वो अब टिकट जारी की हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नज़ीर कमालवी साहब को। अब ये अल्लामा मुफ्ती नज़ीर कमालवी साहब जो हैं वो कौन हैं, इसके हवाले से आपसे बात करनी है कि इनको टिकट क्यों दिया गया और मुफ्ती आबिद मुबारक साहब को जो है वो टिकट नहीं दिया गया, इसकी क्या वजह है। कोई भी पार्टी हो, जब उसने टिकट का फ़ाइनल फ़ैसला करना होता है तो उसने सबसे पहले ये देखना है कि ये जो कैंडिडेट हम जिसको टिकट दे रहे हैं, ये अवाम में कितनी इसकी मकबूलियत है, इसका असर और रसूख कितना है, यानी ये अपनी पार्टी अपने मिशन के साथ किस तरह, कितना मुतहर्रक, कितना ये मज़बूत है, और दीगर जो अपने पार्टी के लोग हैं वो इससे मुतमिन हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, उसके बाद उसको टिकट जारी की जाती है। मुफ्ती आबिद मुबारक साहब को टिकट ना देना, इसमें कुछ इख्तलाफात थे जिसकी बिना पर जो है मुफ्ती आबिद मुबारक साहब को टिकट जो है वो नहीं दी गई। वो फ़ैसला वापस लिया गया और दोबारा अमीर मोहतरम मरकज़ी अमीर अल्लामा साद हुसैन रज़वी साहब ने जो फ़ैसला किया कि मुफ्ती मोहम्मद नज़ीर कमालवी साहब को टिकट दी जाए। इसकी वजह यह है कि NA 249 जो हलका है, हर MNA का जो एक हलका होता है उसमें 2 MPAs होते हैं नीचे। तो इस हलके में NA 249 कराची के बल्दिया टाउन वाले हलके में 2 जो MPA के हलके हैं उसमें PS 115 और PS 116 है। तो यहाँ पर PS 115 जो है वहाँ पर तहरीक लब्बैक के MPA जनाब मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब जो हैं वो मुंतखब हो चुके हैं और उनकी काफ़ी मकबूलियत है, अपने हलके में उनका असर और रसूख है, उनका वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ PS 116 वो जो हलका है सूबाई हलका, उस हलके के अमीर ये मुफ्ती मोहम्मद नज़ीर कमालवी साहब जो हैं, ये उस हलके PS 116 के अमीर हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, और इनकी उस अपने हलके में बहुत ज़्यादा मकबूलियत है, अवाम में बहुत ज़्यादा इनको यानी अवाम इनको बहुत ज़्यादा चाहने वाली है, इनका असर और रसूख बहुत ज़्यादा है, मेल जोल जो है अपने हलके में, चूँकि अमीर हैं अपने हलके के, तो जो अमीर होता है वो अपने कारकुनों में जो है वो यानी
ان میں مشغول رہتا ہے، مصروف رہتا ہے، ہر کارکن جو ہے وہ امیر صاحب کو جانتا ہے، تو اس لیے ان کی اپنے حلقے میں زیادہ مقبولیت ہے، حلقے میں زیادہ عوام ان کو چاہتی ہے۔ تو اس وجہ سے جب دیکھا گیا کہ ایک حلقے میں قاسم فخری صاحب جو ہیں وہ خود پہلے ہی منتخب ہو چکے ہیں، اب اس APS 116 کے جو ہیں کمالوی صاحب، مفتی نذیر احمد کمالوی صاحب جو ہیں یہ امیر ہیں تحریک لبیک کے، اب یہ دونوں جب مل کے کمپین کریں گے، قاسم فخری صاحب بھی اور یہ بھی، تو پھر ان کا جو MNA کی سیٹ ہے یہ نکالنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ تو اس لیے پھر مرکز کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اپنے کارکن کو جو صحیح تحریکی ساتھی جو امیر ہے اس حلقے کا اس کو ٹکٹ دی جائے، اور مفتی نذیر احمد کمالوی صاحب کو ٹکٹ دینے میں پھر اپنی جو کراچی کی شورا ہے، سندھ کی شورا ہے، اس کو کوئی اختلاف نہیں، کوئی اعتراض نہیں، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا۔ کیونکہ NA 249 جو حلقہ ہے اس میں PTI کا جو نمائندہ ہے، جو انہوں نے جس کو ٹکٹ دی ہے، وہ بھی ایک اتنا پاپولر نہیں ہے، کمزور ہے، تو پیپلز پارٹی اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان کے بھی آپس میں اختلاف ہیں۔ PDM یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ جو اکٹھی بنی تھی، ان کے آپس میں اختلاف ہو چکے ہیں۔ اب نون لیگ کا علیحدہ کینڈیڈیٹ ہے اور پیپلز پارٹی کا علیحدہ کینڈیڈیٹ اس میں موجود ہے، تو اس وجہ سے یہ فیصلہ متفقہ طور پر کیا گیا اور بہت اچھا فیصلہ کیا گیا، بہت زبردست فیصلہ کیا گیا۔ مفتی عابد مبارک صاحب کے ساتھ کوئی بہت بڑے اختلافات نہیں ہیں، لیکن کچھ اختلاف رائے ہوتی ہیں ساتھیوں کی، اس وجہ سے ان کو منتخب کیا گیا، اور انشاءاللہ تعالی یہ بہت امید ہے کہ بہت اچھا رزلٹ ملے گا، کیونکہ یہ اس PS 116 کے امیر بھی ہیں، ان کا اثر و رسوخ بھی وہاں کافی ہے، ووٹ بینک کافی ان کی وجہ سے جو ہے وہ اس حلقے میں موجود ہے۔ دوسری طرف قاسم فخری صاحب خود MPA ہیں، تو کافی عوام ان کو چاہتی ہے۔ اب یہ دونوں مل کے جب دونوں حلقوں میں کمپین کریں گے تو انشاءاللہ تعالی TLP جو ہے یہ ٹکٹ یہ اپنی سیٹ نکالنے میں کامیاب ہوگی، اور اس کا مقابلہ جو ہے یہ نون لیگ کے ساتھ ٹف مقابلہ ہوگا۔ یہی وجہ بنی تھی کہ یہ ٹکٹ مفتی عابد مبارک صاحب کو نہیں دی گئی، اور مفتی محمد نذیر کمالوی صاحب کو جو ہے یہ ٹکٹ جاری کی گئی ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ تحریک لبیک کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔